إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع چھس کران خدای سندِ ناو سے یُس سٹھا مہربان تہٕ رحم کرن وول. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم چھُ قرآن حکیم. إنك لمن المرسلين کہ یقیناً چھو توہی خدای سندیو رسول على صراط مستقیم سزی وت پٮ۪ٹھ چھو. تنزیل العزیز الرحیم. یہ قرآن چھُ خدای عزیز تہٕ رحیم سٕنٛدِ طرفہٕ نازل کرنا. اللهم ارحمني بالقرآن